आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल्स से है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स इस्तेमाल करनी है। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज़ पैरेलल टू M। यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। हमें देखना है ये पैरेलल लाइन्स जो L और M है, क्या ये पैरेलल लाइन है या नहीं है। तो पैरेलल लाइन्स के लिए आपको रूल पता है, अगर ये L और ये M आपस में पैरेलल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये L और ये M दो पैरेलल लाइनें हैं और ये क्या है, शाबाश, ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये पैरेलल लाइन्स हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो ये एंगल और ये एंगल होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका जोड़ जब हम उनको जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो इनका ऐड कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री इन दो का जमा नहीं आया तो क्या है ये, तो ये L और M पैरेलल लाइनें नहीं है। चलो देखते हैं। यहाँ पे है एक एंगल 126, तो दूसरा है ये 44, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसी तरह दूसरा है 44, इन दो का ऐड करते हैं। ये देखिए 6 और 4 10, 1 हो गया कैरी, 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो 1, ये हो गया 170 डिग्री टोटल में। तो चूंकि हमें कितना चाहिए था, 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री नहीं है तो हम क्या कहेंगे, तो हमने यहाँ पे किया है एंगल 126 प्लस 44, ये 170 डिग्री है। तो ये कितना आना चाहिए था, आना चाहिए था 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री आता तो L और M पैरेलल थे, क्योंकि ये हमें पता है कि पैरेलल लाइन जो होते हैं, अगर उनको एक ट्रांसवर्सल से उनको काट दिया जाता है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका ऐड जो होता है वो 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, ये देखिए, L is not parallel to M because sum of interior opposite angles should be 180, क्योंकि इसका और इसका जोड़ जो है वो होना चाहिए 180। जब ये नहीं है तो हमें ये पता चला कि L और M आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे भी ऐसे ही एक लाइन ये है L, एक लाइन ये M है, ये यहाँ पे L, ये यहाँ पे M, और ये है ट्रांसवर्सल जो इन लाइनों को काटती है। अब देखना है हमें ये जो L और M है क्या ये पैरेलल हैं, अगर हैं तो कैसे हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। यहाँ देखिए ये जो है ये 75 डिग्री है, ये वहीं से दिया हुआ है, गिवन है, ये भी 75 डिग्री है। अब चूंकि ये अगर 75 डिग्री है तो ये एंगल भी 75 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये जो ये एंगल है ये कितना है, 75 डिग्री। एक बार फिर दिखाता हूँ, जब ये एंगल 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री है। क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर ये 75 ये वाला है तो ये जो है ये भी 75 है। तो ये बन गए दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, अगर ये और ये लाइन पैरेलल हैं तो ये और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका जोड़ जो होता है, ऐड होता है, वो होता है सम कितना, 180। अब देखते हैं इन दो का ऐड, क्योंकि ये भी 75 ये भी 75, 5 और 5 10, 1 कैरी, 7 7 7 और 7 14, और एक हो गया
15 یہ کتنا بن گیا 150, تو یہ 180 نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے میں نے یہاں پہ دکھا ہے 75 ڈگری پلس 75 ڈگری, یہ ہو گیا 150 ڈگری. تو L is not a parallel line to M because sum of angles does not obey the property of the parallel lines. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ L ایک لائن, دوسری لائن M, اور یہ N جو ہے یہ ٹرانسورسل ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسورسل ہے. اب یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیے یہ اینگل ہے 123 ڈگری اور یہ کتنا ہے 57 ڈگری. اب یہاں پہ یہ اینگل 57 اور یہ اینگل یہاں پہ یہ برابر ہیں, ایکول ہیں, کیونکہ یہ کیا ہے ورٹیکلی اپوزٹ اینگلز. ورٹیکلی اپوزٹ اینگلز جب یہ ہیں تو یہ برابر ہیں. اس کا مطلب ہوا یہ اگر 57 ہے تو یہ اینگل بھی کتنا ہے 57 ڈگری. تو چلیے یہ بھی 57 ڈگری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ اور یہ لائن پیرلل ہیں تو یہ اور یہ اینگل جو ہے یہ کیا ہے, شاباش, انٹیریئر اپوزٹ اینگلز. تو ان کا جوڑ بھی 180 ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ہے 57 اور یہ جو ہے یہ ہے 123. دیکھتے ہیں 7 اور 3 10, 1 ہو گیا کیری, 1 اور 5 6, 6 اور 2 8 اور بچ گیا 180. اس کا مطلب اس اینگل کا اور اس اینگل کا, یہ دیکھیے یہ 57 ہے, یعنی کہ یہ اینگل اور یہ اینگل یہ انٹیریئر اپوزٹ اینگلز ہیں. ان دو کا جوڑ ہمیں کتنا بنا 180. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو L اور M ہے یہ آپس میں پیرلل ہیں. تو 57 پلس 123 ڈگری از اکول ٹو 180 ڈگری. تو پتہ چلا L از پیرلل ٹو M ڈیو ٹو سپلیمنٹری اینگلز پراپرٹی, کیونکہ یہ سپلیمنٹری ہوتے ہیں, یہ اینگل اور یہ اینگل انٹیریئر اپوزٹ اینگل جو ہوتے ہیں وہ سپلیمنٹری ہوتے ہیں, 180 ڈگری ہوتے ہیں. اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ 180 ہیں. جب یہ 180 ہیں تو ہم کہیں گے یہ جو L ہے یہ پیرلل ہے M کے. ٹھیک ہے, L از پیرلل ٹو M. اب یہ دیکھیے یہاں پہ ایک لائن ہے L, یہاں یہ L ہے اور یہ یہاں پہ M ہے اور یہ کیا ہے یہ ٹرانسورسل N ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہے یہ 98 ڈگری ہے. یہاں دیکھیے یہ جو ہے یہ 98 ڈگری ہے کہ نہیں. یہ کتنا ہے 72. یہ جو یہ اینگل 72 والا یہ اس اینگل کے کا ورٹیکلی اپوزٹ اینگل ہے, تو یہ اینگل بھی کتنا ہوا 72 ڈگری. تو یہ اینگل اور یہ اینگل جو ہے یہ انٹیریئر اپوزٹ اینگلز ہیں, تو یہ بھی سپلیمنٹری ہونے چاہیے. ان کا جوڑ بھی کتنا ہونا چاہیے 180 ڈگری. تو ان کا ایڈ کرتے ہیں, یہاں پہ ہے 98 تو دوسرا ہے یہاں 72. 8 اور 2 ہو گئے 10, ہوئے کہ نہیں 98 اور 72 یہی ہے نا. 8 اور 2 ہو گئے 10, 9 اور 7, 1 ہو گیا کیری, 9 اور 10 10 7 17, یہ بن گیا 170 ڈگری. تو یہ 170 تھی, ہونا چاہیے تھا 180, لیکن یہ کتنا ہے صرف 170. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لائن L ہے, تو یہ جو لائن L ہے یہ M کے پیرلل نہیں ہے. 98 plus 72 is equal to 170. L is not parallel to M because sum of angles does not obey the property of the lines. یعنی کہ اگر ان کی پراپرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹیریئر اپوزٹ اینگلز جو ہیں وہ برابر, ان کا جوڑ جو ہے وہ 180 ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ کیا ہونی چاہیے سپلیمنٹری. چونکہ سپلیمنٹری 180 ہوتا ہے, یہ 170 نکلا, اس لیے یہ L is not parallel to M. کیا L is not parallel to M. L is not parallel to M. تو آج کے لیے اتنا ہی.
انشاءاللہ تعالی ہم کل جو ہے ایکسرسائز 6.1 پہ جائیں گے. ایکسرسائز 6.1 پہ جائیں گے. اگر آپ کو نظر دیکھنا ہو میتھ پہ تو آپ تھوڑا بہت اس کو دیکھ لیجئے گا، آسانی ہو جائے گی. تو پہلے میری طرف سے آج عرفہ ہے، تو ہو سکتا ہے آج ہی عرفہ ہو، پتہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میری طرف سے ان ایڈوانس عید مبارک. خدا حافظ.